نحزي لعلي حدش حنسلسمتن حالة تتقراي كوافر كمستقبر زملكة حبريتا متنقاطة إرتراب لعلي إثيوبيا زحبر تبزاب كنات إثيوبيا إرتران زي ترفيو زبلتو الساقية حبريتان كالوت تحستوتاتن حزنا لكم متينا لنا لايك شير سابسكرايب بمقبار نختكتاتولنا بخبر بمعدام ناب زرزور مبيلنا تقراي لعلي حدش حن سلسميتن حالة تمرقهم ناب سرح توافيرهم أبي تقراي نزقات مورارت انت تزبيا بمخطة زي تسلفكم من تسلفكم ون كسام وداتا زي زلوكم بزبل ناب سرح كي تملسو تنحن برات عوالات بوليس حاطير ناي سرح مبرابر سلطنا وسيدوم تمرقهم علوم تمالي شوعات سنة 2010 شوعات عم تمرت أبي كولج بوليس تقراي كازري فلق دعارو العلو تمرر حكم شم بوليس أبسترخبلو أبستخايد سرعة مرقا حلافي تمرتن سلطنان كولج بوليس تقراي كوماندر برهون دمك مزبلم زوم لو معلت حاطير سلطنا وسيدوم تمرقهم زلو أبالات بوليس نبر نتي أبي تقراي قاتم زلو كفتتان مغراف زلعال جام ألو ميلوم ناب سرح زوافر زلو نبرات أبالات بوليس أبناي فلما تاوعيد 10 شعات دكانوس يدركبهم حدش حن 450 شعات نبرات أبالات بوليس ناب سلطنا زاتون تخون كابزياتهم توم سان شدشن باستفلالي مخنيات كاب سلطنا تسنابتو توم 10 شدشن أنوس يدركبهم حدش حن 393 أبالات نتي دنبرة شقباراون كلس حساباون هنتتاو تمرتن وتادراون سلطنا بزقبات خطاتيلهم نمرقا بغي عمالهم كومشن بوليس تقراي ميجر جنرال قبر أدهانا أبزو حلف ملغتيم أبي تقراي زقات مورارت انت سعيبو زنبر هزباو مختم استخفل مسواتنت بولدتات اللعال كبر زوهابون انات زنتو زنبرنيلهم ازي قليو بستفلالي مخنات مختز وقارت قليدو ما ابتي مختز يتسلفن حيل مخان بمسخار أبايتا زلو كنتات زتارو يلو تنممتار بربك قبرو توم كومشنر جنرال وشخم قليتهم كاب سلطنا درخبوهم فلتاتن هزباو تحساسبان بمتقام أبي كومشنان زلو حدنا يسلطنن عمرار حوالن كاب مملاخم لعلي حبرسب كاب تكالنا تبين زدولين طلب بوليسا وقلقالت بمها وارديا حق منقساو سرعة بمخان نتزكير زلو ناي حويت فتحي من قاس سلامن لمعات نسرحتيم بزل على بركي كم تفتمو زلن امنتك قلت يفوت دمايلوم تمرغت بوغولم درخب وسلطنان وهلو العاقمن تتقيمهم اب فتحي من قاس محلاو حق منقسي سرعات عبي قدا كم تاوتن هزبوم نمخاس كم دربارو بعال شمنتنت بمقلت قوام بموتار رقاقيتهم كبل كومشن بوليس تقراي اب علاو مربب حبريتو حبير الله وتوم مقلت قوام دما قداما يا بحزب تقراي زقاطم قبن ورار تريركا نمسلاف كسام وداتا مكلخال قبون بوليساو حلافنتن حد ابال بوليس نهالوم اب زنبرنا تحت ساتفو استخاخلنا كابلوم علت جميرو اب سرعه رحنا اتينا وحسزبنا كنكون وسينا لنام كالاي كوميشن بوليس غزاو منغس تقراي نعنانا بسرحنا مملاس تدناغويم اوكان تخونه حزنا بسرحنا كنملس قبر كبير صعرن نقد سالساي بز مخنياتنا بسرح بزي مملاسنا حزنا صنحنا زي قبور استخاخلنا نبر مياو سلطنا سلازرخمنا عقور مياو عاقمنا بسرح مسزلو حيل بوليسنا نزبران توحيدنا وحسن سلام ندحننت نزب تقراي كنرغاغت كابلبي وسينا لنا رابعي نحنا نبرات عبالات بوليس بسرح بزي نبرنا لوان يخون بسرح بزنبرنا لوان بانا بنبرات عبالات بوليس تفصم قبل انتهاليوم بولك يخون بوجلنا خنحتت دلوات مخنا وسينا لنا حمشاي كاب زخون وقرنا نتيهنا كومشن بوليس داقم نمتياش اواج دنبن كالوت ممرحتاتنا بستمدبنا زفر سرحن بوتان بون بتوقسون تبعاتن كنسرح وسينا لنا شارشاي اب تقراي تقارن انطلال يزول حدقا كساب زغلبس كبرن غزاتو حدنت تقراي كساب درغاغت تكالنا بزو انفت مسرت بقطالنت كنقالس وسينا لنا نحنا نبرات ابالات بوليس كاب تفلالي راياتات بوليتيكو هايمانوتاو نزرن بزي فلالاي بحقن حق منقساو سرعات نهزبنا كنقلقل وسينا لنا شامناي اب موداتا كولج بوليس تقراي زغربو مسنغدون زهابو وتادراون اكاديمياون سلطنا كابلبن مسجن زبل مخانم كوميشن حبير الله ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያ ከቢድ መጨንቀቕታ ሰዲዳ ወጥሪ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ዳግማይ ኩናት ከየምራሕ ድማ ተሰጊየሎ ይብሉ ተንተንቲ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ሓያሉ ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን ኢትዮጵያ ዓለምን እናተቀየረ ገና ካብ መስፍናዊ ተሓሳስባ ዝተላቀቆ ይመስልን ክብል ምላሽ ሂቦም ሃገርን ህዝብን ዘሕምስ ዘሎ ትሕተ ሃገራዊ ፖለቲካ ምንጩ መስፍናዊ ተሓሳስባ ናይዞም ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን ባህልትን ኮይኑ ሕማም ስሕፍሓን ዜናትካ መንባሃቁን እውን መስኡ
ከይድ ካሊ ካብዚ መስፍናዊ ተሓሳስባ ዝነቅል ሕማም እዩ ዝበለ ሚኒስተር ዜና አይቼ የማነ ገብረ መስቀል ሕማም ምስፋሕፋሕ ሊቃንን ፖለቲከኛታትን ኢትዮጵያ ውሽጣ ሃገር ተሓፂሩ ሰርፍ ዘይምዃኑ ትኻሊ ዛዕበየ ጸገም እዩ ጠንቂ ውድቀት ዝሓለፉ ተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ረቋሓታት ትዛዕበየ እዚ ካብ መስፍናዊ መስፋሕፋሕ ተሓሳስባ ዝነቅል ዜናትካ ክትግብት ናይ ምድላይ ዓማጺ ባህርያት እዩ ብሕልፊ ድማ ናብ ባሕር ገጽካ ምስፋሕፋሕን መስኮት ባሕር ክትመንዛዕ ምድላይን ንኹሎም ዝሓለፉ ስርዓታት ናብ ውድቀት ዘምርሖም ሕዱር ሕማም እዩ ኢልዎሎም ሕልሚ መስፋሕፋሕ ሊቃንን ፖለቲከኛታትን ኢትዮጵያ ብተረጋጋሚ ተሳዒሩ ከብቃዕ ክሳዕ ሕዚ ካብ ድቃሶም ክነቕሑ ዘይምዃሎም ዘገርም እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ደግሲ ናይ ዝሕማምዚ ብዓውታ ክጋዋሕ ሰሚዕና ተለመደን ተንታኖ ጂኦፖለቲካ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ጥራይ ዘይኮነ እንኮላይ ኣብ መንግስታዊ ሚድያታት እናተዓደሙ ንኻሊእ እኳ ከደናግሩ ዘይኽእሉ እንተኾኑን ህዝቢ ኢትዮጵያ ትፋዕ ሕማሞም ክደጉሕሉ ይውዕለለው መጎቶም ብቐንዱ ኣብቲ ፍሉጥ ጽዋዊ ታሪክ ኢትዮጵያ ዝተሰረተ ካብ ሕጊ ንስነ መጎትን ወጻኢ ዲሞግራፊያዊ ቁጠባውን ኢትኒካውን ረቋሓታትን ኮላይ በዚ ህዝቢ ዝኣመሰለ ምኽንያት ድማ ከም ተወሳኺ ምስ ይቐርብ ብፍላይ ድሕሪ ምዛም ግጭት ትግራይን ምኽታም ዋዕላ ፕሪቶሪያን እዚ ጉዳይ እዚ ከም ቀንዲ ኣጀንዳ ሒዞምዎ ይርከቡ ክብል ከሲሶም የማነ ገብረ መስቀል እዚ ግብረ መልሲ እዚ ሂቡ ዘሎ ድሕርቲ ብርሃኑ ጁላ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምምሓሽ ተግበረ ጻዕርታት ከም ዝፈሸለ ምግላጽ እዩ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኤርትራን ሃገር ኣፍ ደገ ባሕሪ ከፍተላ ድልውቲ ከም ዘይኮነት እውን ኣሚት እዩ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዘድልያን ኣብ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ከም ዘስጋን ዝገለጸቲ ኢቶም ኣጀርሾም ሓይልታት ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ንምግጣም ሓይሊ ባሕሪ ክትሃንጽ ከም ዝወሰነት ጠቒሶም ኣብዚ ዞባ ወቕቲ ስርዓታት ኣለው ኩሉ ግዜ ዝርብሹ ዝሰብኩ ልምዓትን ውህደትን ዘይፈልጡም ግጭት መያዝ መስሎም መራሕቲ ኣለው ንሕና ተሓባቢርና ክንሰርሕ ድልዋትና ናይ መንግስትና ፖሊሲ ጸጥታ ወጻውን ነዚ ዘመልክት ብፍላይ ምስ ጎረቤት ሃገራት ይብል እቲ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ወገን ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሒዘን ዓኹም ከም ድሌተይ ክገብረኩም ዝብል ተሓሳስባ ከም ዘሎ ዝገለጸቲ ፊልድ ማርሻል ወሳነ ጽዋር ኣፍ ደገ ባሕሪ ሒዝካ ነዚ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ድሌትካ ክትገብሮ ምፍታን ኮን ኣይኮነን ዝብል ነገር ምስ መጻሕዚ ኩራ መጽየሎ ፈንጠርጠር ኣሎ ኢሎም ኣብ ዝቐረባን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ናብ ዳግማይ ግጭት ከይምራሕ ስጋትን ጸላልዩ ከም ዘሎ ተንተንቲ ገሊጾም ኣሎም ብወገን ኣዲስ ኣበባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝምልከት መግለጽታትን ክወሃብ ጸንሐ ኮይኑ ብወገን ኣስመራ እውን ተደጋጋሚ ግብረ መልሲ ከም ዝተወሃበ ይፍለጥ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሶም ሚኒስትርያት ዳርባ ቃላት እውን ኣካል ናይቲ ናዕርገ ዝኸይ ዘለዎ ጥሪ ነይሮም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብ መበል 34 ዓመት ጽምብል ሃገራዊ ናጽነት ኤርትራ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለጽነት ምትፍናን ወግዓውነት ተልቢሱ ወይ ንተጻቦ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝፈሓዘ ለቆልዖን ስውርን ሽራሕታት እውን ዘይተፈለጸ ይኮነን እንታይ እቲ መደምደምታ ተበጊሱ ዝነበረ ተስፋ ሃንቀውታ በኒኒ በቫልዩ እቲ ፕሬዚዳንት ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት ገልጽዋም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ግን ኤርትራ ከይተረፈ ብሓባር ንስራሕልና ባሕር ንኹልና ይኹን ኢልና ኢና ክብል ዝምጉት ብዘይተለመደ መንገዲ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምምሓሽ መንግስትና ነዊሕ ርሕቀት ተጓዒዙ እንትኾነ ግን ኣይተዓወተን ኣዝዮ ጸጋም ዝነበረ ኤርትራ እዩ ምስ ኤርትራ ንምስራሕ ሰፊሕ እዩ ምስ ተዓመመ ጽቡቕ ዝመስል ነገር ድሕሪ ምምፁ ንድሕሪት ተመሊሱ ኢሉ ብርሃኑ ጁላ ኣብ መላእ ኣሜሪካ አንጻር ትራምፕ ህዝባዊ ተቃውሞ ክካየድ ጀሚሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣሜሪካ አንጻር ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሰልፍታት ተቃውሞ ተካይዶም እዞም ሰልፍታት ኖ ኪንግስ ብዝተባሃለ ጉጅለ ዝተወደቡ እዮም እዚኦም ትራምፕ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘዳለዉ ወታደራዊ ምርኢት ዝቃወሙ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ እዚ ሰልፍታት ተቃውሞ ኣብ ሎስ አንጀለስን ካልኦት ከባቢታትን ፖሊስ ስደተኛታት እቲ ፕሬዚዳንት ተቃውሞ ድሕሪ ምልዓሉ ሰዓብ እዮም ሓገግቲ ሕጊ መራሕቲ ማሕበራት ሰራሕተኛታትን ኣክቲቪስታትን ኣብ ኒውዮርክ ፊላደልፊያን ሂውስተንን ሓዊሱ ባንዴራ ኣሜሪካን ንትራምፕ ዝነቕፉ ጭርሖታትን ዝሓዙ ሰልፈኛታት ዘረባ ኣስሚዖም ኣሎም ብቐዳማ ኣጋምሸት ኣብ ዝተኻየደ ወታደራዊ ምርኢት በዓል ልደት ትራምፕ እውን እዩ ነይሩ ብተወሳኺ መበል 250 ዓመት ሰራዊት ኣሜሪካ ንምኽባር ዝዓለመ እዩ ነይሩ ነዚ ምርኢት ብምቋም ኣብ ላዕሊ ዝካየደ ዝኾነ ሰልፊ ድማ ከቢድ ስጉምቲ ክውሰድ ክብል ኣጠንቂቖም ኣቲ ሓበርቲ ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ተሳተፍቲ ዝተሳተፍሎም ኣማይት ሰልፍታት ተቃውሞ ከም ዝተኻየደ ሓቢሮም እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ፊላደልፊያ ላቭ ፓርክ ተኣኪቦም ተቃውሞም ኣስሚዖም እዮም ጓል 61 ዓመት ነርስ ካረን ቫን ትራይስቴት ንኣሶሽየትድ ፕሬስ ኣብ ዝሃቦቶ ቃል ዲሞክራሲና ክንከላኸሎ ከም ዘለና ይስምዓኒ ኢላ ትራምፕ ኣብ ላዕሊ ኤጀንሲታት ጥዕና ዝወሰዶም ምንካይ ሰራሕተኛታት ኣብቲ ሰልፊ ንክትሳተፍ ካብ መንጎ ዝደፍዋ ምኽንያታት ከም ዝኾነ ተዛሪባ ምምሕዳር ከተማታት ኣኽበርቲ ሕግን ኣብ ላዕሊ ስደተኛታት ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ብምቋም ተኸታተልቲ ሰልፍታት ተቃውሞ ምክያዶም ስዒቦም ዝተፈላለዩ ዕንወት ካብ ዝበፅሕ እንዳሓር ወታደራት ሃገር
ተጠንቃ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ ትራምፕ ቀድሚ ሓደ ሰሙን ዋላ እኳ መምሕዳር ጋቪን ኒውሶምን ሰመዚቲ ካብን ፈቃደኛታት እንተዘይኮኑ ኣብ ግዛት ካሊፎርኒያ ሃገራዊ ሓለዋ ክዋፈር ከም ዝገበረ ይዝከር እዩ ትማል ቀዳም ኣባል ጉጅለ ሰብኣዊ ምስላት ብራውን ብሬትስ ዝኾነ ጆዚዮ ኣዝቴላ ጉዳይ ስደተኛታት ናብቲ ሰልፍታት ተቃውሞ ክጽምበር ከም ዝገበረ ተዛሪቦም ጨካን ጥራይ ዘይኮነ ብኽፋት ዝተመለዩ ቤተሰብ ምፍልላይ ድልን ኢሎም ኣብ ሎስ አንጀለስ ሰልፈኛታት ምስ ወታደራት ሃገራዊ ሓለዋ ብምፍጣጥ ድሕሪ ምእታዎም ነቲ ህዝቢ ንምብታን ድማ ዘንብዕ ጋዝ ተተኪሱ ብኣማይ ዝቁፀር ሰልፈኛታት ግን ሓደ ወይ ክልተ ህንጻታት ሓሊፎም ሰላማዊ ሰልፎም ቀጽሎም ትራምፕ ዳግማይ ካብ ዝምረጽ እንድሓር ዝዓበየ ተቃውሞታት ክካየድ እንከሎ ዳሃሳስ ህዝባዊ ርእይቶ ግን ፖሊሲታት ኢሚግሬሽን ብሰፊሑ ተፈታዊ ምዃኑ ይሕብር እቶም ነገስታት ኣየድሊናን ብዝብል ጭርሖ ናብ ጎደናታት ዝወጹ ሰልፈኛታት ትራምፕ ኣብ ካልኣይ እዋን ስልጣኑ ገደብ ስልጣኑ ብምሕላፉ ነቒፎም ኣብቲ ወታደራዊ ምርኢት ብኣሽሓት ዝቁፅሩ ወታደራት ታንክታትን ወታደራዊ መኻይንን ብወታደራዊ ሰልፊ ክሓልፉ ከሎም እቲ ፕሬዚዳንት ደው ኢሉ ሰላምታ ክህብ ተራእዮም እቲ ፕሬዚዳንት ኣብ ዘስምዖ ሓፂር መደረም ንወታደራዊ ሓይልቲ ሃገር ንዝገብርዎ ኣገልግሎት ኣመስጊኑ ኣብ ኣሜሪካ ናይ መወዳእታ ወታደራዊ ሰልፊ ኣብ ሰነ 1991 ኣብ እዋን ፕሬዚዳንት ጆርጅ ቡሽ ኣሜሪካ ብኩናት ወሽመጥ ዓረብ ንዝረኸበት ዓወት ንምጽምባል ዝተኻየደ እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋን 200,000 ሰባት ክሳተፉ ከለዉ እቲ ምርኢት ርችት ድማ 800,000 ሰባት ከም ዝተዓዘብዎም ኤልኤ ታይምስ ሓቢሩ ኣብቲ ትማል ቀዳም ዝተኻየደ ምርኢት ብሰንኪ ጠሊ ዘለዎ ኩነታት ኣየርን ዝናብ ይዘንብ ስለ ዝነበረን ዝተሓተወ ሕድ ህዝቢ እዩ ተሳትፊ ይብሉ ጸብጻባት